Hello guys! Happy Sunday everyone! So, nandito kami ngayon sa Rio at kami ay magpipiknik. Magandang panahon, maaraw, pero may konting hangin. So, medyo malamig ang ang hangin. Tapos ay yung aking mag-ama. Nauna na sila. Siyempre, ako ang lagi na-relate. Ako taga-video eh. Nagbe-video, nagtitake ng photos. So, diba? Alam na this. Relate much kayo dyan. Tayo ang laging nahuhuli. Dahil tayo ang laging gumagawa ng content. Dapat magsiswimming kami. Later naman kami nagising. Ay. Ayan oh, may bumagsak na puno. So ayan. May pupunta dyan na magpuputol. May mga snow pa ako, hindi pa natutunaw. May konting snow pa sa daan. Hindi pa siya natutunaw masyado. Pero, pagka tuloy-tuloy na maaraw, matutunaw na yan. So, meron akong dalang food. Eto. May ano dyan. Pag nagutom kami, diba? Ready to eat na. Hahanap kami ng place na merong upuan tsaka lamesa. Doon kami kakain. Ay, hinihingal ako. C'est beau ici. Moi je peux l'enlever ma veste, je suis en pull. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Moi aussi je suis en pull. Je suis en pull. Moi un t-shirt un pull. Mon t-shirt et mon pull. Et que ça te peut dégager ta casquette. Moi j'ai envie de me coucher. Et voilà. Allez, est-ce qu'on peut manger un truc? Ouais. Et regardez, il y a des livres. Oui, il y a des livres dessus. Des livres. Des cœurs brûlés. Non, ils ont tant pis, ils ont fait exprès. Bon, ben moi je vais manger. Désolé. So, dito na kami. Kami ay magpipiknik na. So, may dala kaming pagkain. May nilagang itlog, tapos may sausage. Gumawa din ako ng sandwich, tuna sandwich para sa mga bata. And then, yung tira namin pagkain na chili con carne kagabi. So, dinala ko din para ubusin namin ngayon. So, ayan, no, diba? And then, sino ba namang hindi masasarap ang kumain kung ang view na makikita mo ay ganito? O, diba? Ang ganda-ganda. Para kami nasa pelikula. Maman, t'as pas de fourchette. C'est pas grave. Ayan, wala daw akong fork. So, okay lang. Kasi sanay naman ako kumain ng nakakutsara. Sila kasi tinidor ang gamit. O, diba? Ang gulo-gulo namin. So, kakain muna kami. Magutom na yung mga dragons. Ah non, s'ils prennent des caméras, ils vont me voir passer. C'est moi.
Oui, c'est bio. Oui, c'est bio ça. Tat, 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 tarat, tat, 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 tarat, tarat, tat. Mais non, ils descendent. Non, ils descendent. Tu sais, quand on a des dessins animés, même tampon, et on voit une larme sur le côté de l'œil. Bon, avec Alex, il faut qu'on arrive à monter, c'est là où c'est plat. Ok. 1, 2, 2, 3. 3. Go. Mais Alec, il restait. Je mange, il a dit. Toi, Kesha. D'accord. Ouhouhou. Vas-y, toi. Lâche. Ah. T'as glissé. T'as glissé. Il a glissé. Hello, goodbye. Thank you for watching. Thank you for watching, everyone. Bye-bye. Bye.